I want to call the meeting to order. This special meeting is convened to consider the recently publicized comments of Professor Ward Churchill of the Ethnic Studies Department. Let me point out that we invited... Consider letting the students speak. Please consider letting the students speak. If you speak up one more time... Let the students speak. Jerry, you do this, understand, they have then you'll spoken start writing, a new they era take of written hierarchy. comments. Okay. Allow this to happen. Understand that. On 9/11 itself, I had been asked to write an op-ed, try to make sense of this, to be posted the next day. So I had already written on 9/11 what might the motive have been. Before the buildings were down, all three major cable news channels, I was flipping back and forth between them, and they're all saying exactly the same thing, that this is a senseless act. How would they know? Why are they jumping? And the second thing that struck me was they were, at the time, talking about there might be, in the World Trade Center itself, as many as 17,000 people. They were all, on all three channels, being continuously pronounced innocent. So if you attack America, by definition, there could be no reason for it. And if you're an American, you are by definition innocent. Once you started with the Iraqi children and the Palestinian situation, you can run a string, as I did, all the way back to the Dutch playing kickball with the heads of the Wappinger Indians, okay, in New Amsterdam, in roughly the location of the World Trade Center. That's an unbroken chain. So I stopped talking about the actual perpetrators. I started talking about the ghosts who had experienced a similar or comparable fate over the years at the hands of the self-proclaimedly innocent Americans. Went through the Contra War in Nicaragua, went back to No Gun Marie, and the 3.2 million dead in Indochina. Estados Unidos era una sociedad libre y a partir de ese momento se van a multiplicar los decretos, en particular el célebre Patriot Act, que le va a dar muchos argumentos a la administración y al gobierno de Estados Unidos para poder controlar a los ciudadanos. Today, I issue to Professor Churchill a notice of intent to dismiss him from his faculty position at the University of Colorado Boulder. Yes, they fired Churchill because of his academic misconduct. I'm Debbie Almontasser, and my family came from Yemen. I came to the United States at age 3 to upstate Buffalo. The school was publicly announced on February 12th of 2007. The excitement that I felt was like a mother who is awaiting, her child to be born. As soon as it was announced publicly, a number of far right-wing groups got into overdrive about it. Why is it that in this city, I've had to sue to get a nativity scene put in the classroom? The Muslims just got off the plane, and they've got an opportunity to put up their religious symbol. Virtually all terrorists today are Muslim. This is a sad fact. Se desató una especie de persecución muy marcada contra todo lo que tuviera algo que ver con el mundo islámico, con el mundo árabe, con Medio Oriente, ¿verdad? Restricciones muy severas, modificación de la legislación que te permiten interferir en tu correo, en tus comunicaciones telefónicas, basta con que sea sospechoso. Is it true that you don't believe 9/11 happened? Is it true that you don't believe that Arabs and Muslims are responsible for 9/11? Is it true that you're going to be teaching Sharia law at the school? Is it true that you're going to be segregating the boys from the girls and leading Islamic prayers? I want your resignation letter by 8 o'clock in the morning. Principal resigned today. Did she? Yep. But I think she felt that she had become the focus of
rather than having the school to focus. And so today she submitted her resignation, which is nice of her to do. Vos vas a una biblioteca, en una biblioteca pública, sacás un libro sobre el Islam y rápidamente el bibliotecario o la bibliotecaria de esa institución comunica vía internet que esta persona de tales características, con señal de identidad número tal, presentó una licencia de conductor número tal, con domicilio en tal lugar, sacó este libro. Y entonces ya entras en un banco de datos de posibles colaboradores con el terrorismo antinorteamericano. El pensamiento islámica toma como referente a Bin Laden. Bin Laden no representa al Islam. En el mundo hay 1.600 millones de musulmanes. Fíjense, si el 10% del Islam respondiera a las características de Bin Laden, tendríamos 160 millones de personas poniendo bombas, secuestrando aviones. Ninguna de las escuelas de pensamiento islámica toma como referente a Bin Laden. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. And on nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done. Let us remember that we can do these things not just because of wealth or power, but because of who we are. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you. May God bless you. And may God bless the United States of America. When someone makes a move of which we don't approve, who is it that always intervenes? UN and OAS, they have their place, I guess. But first, send the Marines. We'll send them all we've got. John Wayne and Randolph Scott. Remember those exciting fighting scenes? To the shores of Tripoli, but not to Mississippi. What do? We send the Marines. For might makes right. Until they've seen the light, they've got to be protected, all their rights respected, till somebody we like can be elected. Members of the Corps all hate the thought of war. They'd rather kill them off by peaceful means. Stop calling it aggression. Ooh, we hate that expression. We only want the world to know that we support the status quo. They love us everywhere we go. So when in doubt, send the Marines. El 1 de mayo, un grupo de marines norteamericanos irrumpió en el escondite de Osama Bin Laden en Afganistán y lo mató pese a estar desarmado. A kilómetros de distancia, en una oficina del Pentágono, el presidente de Estados Unidos y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, siguieron en vivo y en directo cómo a Osama le disparaban en la cabeza. Aboard the USS Carl Vinson, the burial of Bin Laden was done in conformance with Islamic precepts and practices. Aún tratándose de Osama, toda persona que dice Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, es decir, da el testimonio de fe del Islam, al momento de su muerte debe ser tratado por ley islámica, por la famosa Sharia, con mucho respeto. The deceased's body was washed and then placed in a white sheet. El musulmán debe ser enterrado, no debe ser arrojado al mar, su cuerpo, excepto por fuerza mayor. La ceremonia debe ser hecha y dirigida por un musulmán. Y en este caso no se ha respetado nada de eso. El último dato cierto de la presencia de Osama Bin Laden fue a fines de 2001 en las montañas de Tora Bora, donde teóricamente estaba rodeado por el ejército norteamericano y británico y de donde no iba a salir, en todo caso no iba a salir vivo. Allí logró hacer un escape casi diríamos milagroso, que en realidad no fue milagroso, sino que evidentemente de alguna manera fue permitido. Lo curioso es que desde aquel lugar, de las montañas de Tora Bora, de las famosas cavernas inexpugnables, etcétera, etcétera, al lugar a donde fue asesinado ahora, hay solo 240 kilómetros. Yo creo que hasta la policía bonaerense, si lo hubiera querido buscar, lo encontraba más rápidamente. No puede ser que el ejército norteamericano haya tardado 10 años en peinar 240 kilómetros.
Lo que están haciendo, según mi visión, es decir, no importa poco lo que son, lo que creen, entramos donde queremos, hacemos lo que queremos y como queremos. No respetan derecho internacional, no respetan credo o religión de las personas, ni respetan la dignidad del ser humano. 10 años después, las explicaciones no alcanzan y fascinados volvemos una y otra vez a mirar estas imágenes. ¿Cómo aparece Estados Unidos al cabo de 10 años? En definitiva, quizá estemos asistiendo al principio de la caída o por lo menos la disminución del imperio americano. Como aficionado a la reflexión filosófica política, no pude dejar de pensar de que solo un mundo justo es un mundo seguro. Un mundo con las injusticias que tiene este mundo de hoy y no puede ser seguro. Por más presupuesto billonario en dólares que le ponga, hoy en día la población de Estados Unidos está realmente bajo este shock de la inseguridad. No estamos a la víspera de la implosión de Estados Unidos, pero sí no cabe duda que el final de esta década nos permite ver que Estados Unidos está muy decaído desde el punto de vista de la potencia tanto militar como económica. Y hemos llegado al final de nuestra recordación de los 10 años de la caída de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Siempre nos toca leer la historia en los libros. Esta vez estábamos adentro de la historia y hemos querido revivirla para ustedes. Hasta el próximo domingo y muchas gracias.